Durasi atau skill anjing. Halo semuanya, nama gue Resendel Lesmana. Di sini gue bakal tunjukin ke kalian tempat gue magang dan apa aja yang gue lakuin saat gue magang. Ya untuk sekarang itu doang sih ide gue. Mungkin ntar kita bakal ada Q&A juga kali. Sebelum kalian nonton video ini, mohon bantuannya buat subscribe di bawah, give a thumbs up, share it with your friends. I don't know. So yeah, enjoy the vlog. Ya jadi ini suasana pagi hari di dekat tempat tinggal gue. Gue denger sih bakal ada salju ya, cuma nggak tahu deh. Cuacanya dingin banget sekarang. Itu sekarang lagi 1 derajat Celcius. Restu, kenapa sih lu kelihatan rapi banget atau ganteng banget? Stop it. Get some help. Tempat gue magang itu perusahaan simulator pesawat. Gue itu kerja di bagian asistong akei. Artinya ini. Makanya itu gue nggak boleh kelihatan yang kayak kusam ataupun berantakan kayak video-video sebelumnya gitu loh. Makanya gue juga sempet potong rambut. Nah kemarin tuh waktu lockdown di Prancis, gue tuh susah banget nyari magang. Dan kemarin waktu bulan Oktober gue dapet magang, cuman tiba-tiba ada lockdown lagi. Jadi magang gue diundur yang seharusnya gue udah selesai bulan Desember kemarin. Gue mulai lagi di bulan Januari ini. Itulah yang gue nggak suka sama urusan COVID-19 ini. Cuma ya udah, that's life bro. Hup. I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. Out, I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies, and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Be with no one, yeah, but me, yeah, baby. To my thick chicks down and Salah satu hal yang paling gue suka di Prancis itu gue jalan kaki kemana-mana atau gue naik transportasi umum gitu. Walaupun gue nggak olahraga, seenggaknya gue pagi-pagi bisa jalan lumayan lama, 10 menit itu bagus banget buat kesehatan gue. Makanya kalau di Indo kan beda gitu, gue nggak bisa jalan kemana-mana, semuanya jauh, gue harus naik motor ataupun mobil gitu loh. Cuma kalau di sini enaknya ada transportasi umum yang bisa kemana aja gitu. Itu sih yang paling gue suka di Prancis. Ya jadi ini tempat gue stage-nya. Jadi mau aja kalau misalkan di sini sofanya kagak nyala, heater. Jadi di sini dingin banget anjing, makanya gue harus pakai kayak ginian. Responsab gue apa ya namanya, responsab chief gue lah istilahnya. Dia harus cabut sama 2 jam, jadi gue di sini bakal sendirian 2 jam ngurusin telepon, ngurusin pelanggan yang punya appointment. Itu kerjaan gue kayak gitu. Di tempat kayak gini tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu banyak pelanggan gitu loh, nggak kayak lu kerja di restoran gitu. Jadi kadang-kadang gue emang nggak terlalu kerja banyak emangnya, gue gabut aja. I don't know what I'm gonna do in the next 2 hours. Enggak lah, gue ada kerjaan gue lebih kayak di laptop. By the way, gue baru aja ngirim Q&A di Instagram gue nggak tahu bakal banyak yang nanya apa nggak, cuma ya udahlah ya, kalau nggak ada yang nanya juga gue bodo amat gitu loh. Jadi nggak enaknya tuh gue stage ini gue nggak dibayar gara-gara COVID-19. Sumpah gue kesel banget sama ini virus gitu loh. Gue susah banget nyari kerjaan. Sekalinya gue dapet magang, gue nggak dibayar gitu loh. Dan gue harus kerja sama 7 sampai 8 jam 8 jam per hari. Habis itu gue juga harus kuliah di rumah. Habis itu gue juga harus part time gue juga. Lu bayangin waktu gue di mana bro. Habis itu gue juga ngelakuin ini YouTube. I don't know, mungkin orang-orang juga mikir kayak ngapain sih lu tuh nge-YouTube nggak jelas anjir. Shut the up. Gue tahu sih emang kalau misalkan kalau lu mau kerja dengan apa yang lu suka, itu bakalan hal yang paling sulit dan resikonya terlalu gede. Cuma menurut gue itu tuh worth it. Dan bagi kalian yang nonton ini, kalau misalkan kalian punya mimpi gitu, kalau misalkan kalian mau beda dari orang yang lain, please gue anjurin, iya, beraniin diri, ambil resiko itu. Sumpah kalian bakal dibawa ke tempat yang gak bakalan kalian bayangin gitu loh. Anjay, gue jujur aja, gue gak mau kerja sama orang. Gue mau jadi bos gue sendiri gitu. Ada nelpon.
Aviation Lyon, bonjour. Excusez-moi madame, j'ai pas bien entendu. Bonjour. Oui. Ok. Alors, est-ce que je peux demander, ça vient d'où le cadeau, c'est ça? Oui, le cadeau. Vous avez le bon cadeau, c'est ça? Non, non, le cadeau comme vente privée ou groupon. Ah, d'accord. Ok. Du coup, vous avez passé la commande sur le site, c'est ça? Alors, est-ce que je peux prendre... attendez, madame, parce que moi, je suis un stagiaire, du coup. Alors, est-ce que je peux avoir votre numéro de commande qui commence par LYS 01 01 17. Alors, je vais vérifier. Attendez, madame, ne vous quittez pas. Alors. Ah. Tac, tac, tac. C'est pour madame Amandine, c'est ça? C'est pour madame Miss Amandine. Pas du tout? Alors, vous pouvez encore répéter le numéro de commande, là, s'il vous plaît? 01 7 8 madame Noémie. Ah, parfait. Je vais prendre rendez-vous. Non, en fait, c'est sur Villeurbanne. Ah, et vous avez acheté sur notre site, c'est ça? Sinon, moi, je vais vous rappeler plus tard parce que, en fait, je sais pas, pour ce cas-là, moi, je suis un stagiaire et ma responsable, elle est dehors en rendez-vous. Et du coup, je prends votre numéro de téléphone. 06. Je vais dire à ma responsable pour fixer votre rendez-vous à Aix-en-Provence. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Jadi dia minta mau bikin appointment, cuma dia beli barangnya di kota lain gitu. Jadi perusahaan ini tuh punya cabang-cabangnya di berbagai kota. Nah, dia tuh nggak sengaja beli di cabang yang di Lyon gitu, di tempat gue tinggal. Tapi dia tinggal di Marseille, yang seharusnya cabang yang dekat situ tuh di kota sebelahnya gitu, namanya Aix-en-Provence. Nah, gue nggak tahu mau ngapain karena gue nggak ngerti caranya. Jadi gue ngambil nomor dia aja buat ditelepon sama responsab gue. Soalnya gue nggak ngerti caranya kayak gimana. Tekok. Tapi buat kalian yang bisa bahasa Prancis, kalau misalkan kalian lihat bahasa Prancis gue, ya maaf ya, emang nggak bagus gitu loh. Lu mau ngarepin apa sih dari gue gitu. Bonjour. Jadi maksudnya appointment itu waktu kalian mau ngelakuin simulasinya gitu, simulasi pesawatnya. Gini. Enak banget kalau nggak ada orang anjir. Gue bisa ngomong sesuka gue aja pakai bahasa Indonesia. Dia yang lagi appointment, cuma kan dia nggak bakal denger gue karena suaranya emang kenceng banget. Oke, gue ngerjain tugas gue dulu ya. Jadi ya udah biarin gue kerja. Ya udahlah. Attention, dear passengers. Here's your captain speaking. Due to disturbance, anjing kok gak bisa. Later. Ya, gue baru aja selesai stage. Gue bakal pulang buat ngeliat pertanyaan-pertanyaan apa aja yang dikasih di Instagram gue @restindra kalau misalkan mau follow. Let's go. Bah, keren ya. Now, anjing, gue lupa lagi gue pakai HP. Gue lupa kalau misalkan gue harus bacain questionnya di HP. Sementara HP-nya aja buat ngerekam. Take 2. Later that same evening. Oke, gue udah nyantet sekarang. Bagus gak sih gelap-gelap gini? Gini nih kalau mau nge-YouTube tapi kagak ada ring light, anjir. Gini sih bagus. Bentar gue rapin dulu. Nama gue Restindra Lesmana. Ini Q&A pertama. Yang nanya sedikit, cuma ya udah nggak apa-apa lah ya.
Pertanyaan pertama, how do you know if someone is amazing? I don't know. How do you know if someone is amazing? Ya gue bakal jawabnya pakai bahasa Inggris juga, soalnya kan dia pakai bahasa Inggris. Gue gak harus ngasih tahu siapa yang nanya. So how do you know if someone is amazing? You will know someone or somebody is amazing due to their character, I think. Because I don't know, if you have a bad character and you don't have a good heart, I don't believe that you were amazing person. It's based on someone's perspective. For example, my mom is amazing person. That's my own perspective. I don't know. But you don't consider my mom as amazing person. Is just alright person. But you consider your own mom as someone that truly amazing. So I think that will answer your question. Apa benar apa iya? Apa benar apa iya? Gua gak ngerti maksudnya banget. Konten lompat dari gedung lantai 10 dong. Next, thoughts on COVID-19. Okay, I'm gonna try my English accent. What did I thought about COVID-19 is that it sucks. Yeah, it sucks. Menurut gue COVID-19 itu suatu pelajaran buat kita. Gue bener-bener gak suka banget sama COVID-19. Itu tuh bener-bener ngerubah dunia ini dan memperlambat impian-impian orang, bikin orang-orang banyak yang di PHK karena COVID. Kita semua harus pakai masker sekarang. I hate it. That's it. Gue benar-benar benci itu. Walaupun itu mungkin ada semuanya itu kan pasti ada negatif dan positifnya gitu. Cuma I hate COVID-19. So, what's your biggest achievement? Sisi, diem apa? Kucing. So what's your biggest achievement? What's my biggest achievement? I don't really have one right now. Gue gak punya biggest achievement. Gue jujur aja, gue ngerasa gue masih belum. Menurut gue masih nothing gitu. Gue masih building my process. Mungkin kalau misalkan tiba-tiba gue membludak di YouTube, I don't know. It will be my biggest achievement. Kalau misalkan gue tiba-tiba sukses dari YouTube. Kalau untuk sekarang gue masih belum ada achievement sama sekali sih. Kuliah di Perancis itu bukan achievement buat gue belum selesai sama kuliah gue masih berusaha juga. Ditanya what's your biggest achievement, gue masih belum ada yang bisa gue banggain dan yang bisa gue literally bilang achievement. So quality or quantity? Quality. Menurut gue quality itu penting banget. Durasi atau skill? Durasi atau skill? Ini sumpah gue kenal orangnya nih. Kalau misalkan dia single dan tiba-tiba dia di Perancis, dia udah gue. Oke, durasi atau skill? Dua-duanya sih. Menurut gue skill itu wajib dimiliki oleh semua orang. Skill apa aja? Nggak tahu konteks pertanyaan dia ini apa, cuma durasi atau skill. Ya menurut gue dua-duanya penting. Tapi menurut gue skill yang paling penting sih. Contohnya gini, kalau misalkan durasinya lama. Gini, gue kasih contoh, gue kerja, misalkan gue kan part time juga kan di McDo. Kalau misalkan gue bikin sandwich, skill gue tuh bagus tapi durasi gue cepat, ngerti nggak? Jadi skill udah bagus, durasinya cepat, maksudnya cepat selesai gitu kerjaan. Nah itu kalau misalkan kayak gitu, contoh durasi cepat tapi skill yang bagus. Bisa juga kayak durasi yang lama, nggak tahu anjing, gue bingung. Kapan nikah? What? Oke, kapan nikah? Gue sih, to be honest, gue gak mau cepet-cepet nikah sih. Gue merasa pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral dan itu tuh sangat dibutuhkan kedewasaan dan mental, fisik, semuanya. Finansial itu tuh harus benar-benar stabil. Menurut gue orang-orang yang nikah muda itu menurut gue kalau misalkan dia emang udah mikirin semuanya dan mereka udah siap, itu menurut gue hebat. Cuma kalau gue sekarang umur 21, gue beneran gak ada kepikiran buat nikah. Gue mau nikah kayak umur
27, 28, I don't know. Gue gak terburu-buru, gue gak harus. Gak gini aja, ceweknya mana gitu loh. 175 cm. 1, 14 cm. Ini maksudnya apaan? TikTok dong kakak pale-pale. Gue by the way gue sempat bikin TikTok loh sama temen gue. Roll it. Kok bisa tampan? Kok bisa tampan? Gue gak ganteng, gue gak tampan. Gue hanya Restu Indra Lesmana. Don't forget to like and subscribe. Restu, apa kabar? Hicks, udah lama kita gak bersua. Mungkin ini maksudnya udah lama kita gak berdua kali. Hai, apa kabar? Gue harap lu baik-baik aja. Kalau misalkan lu mau nikah, jangan lupa undang gue. Yes, mungkin segitu aja dari gue. Gue harap kalian terhibur. Enggak terhibur. Gue harap kalian suka sama video ini. Kalian belajar sedikit tentang gimana gue magang di Perancis, sama little of Q&A. Jangan lupa di subscribe channel gue, bantu gue reach itu bahasa Indonya apa ya? Menggapai, enggak, melampaui bisa gak sih? Bantu gue melampaui 1000 subscriber. Like juga video ini, share juga ke teman-teman kalian. See you when I see you. Peace. See you when I see you. Peace. C'est tout bon pour vous? Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Wat haakt er dan?